k'i to premier ministre la k'i to président la ni jamanadenw ka wuli ka jɔ ma don analyse kɔnɔ fu de don nafa t'a la Mali sera ka koko kɛ Assimi ye koko kɛ bi ni jamanadenw t'a kɔ a tɛ ɲa Assimi bɛ jate o jate minɛ a b'a minɛ ni jamanadenw ka wuli ka jɔ de donc okumu kɔnɔna la wuli ka jɔ minnu bɛ ka kɛ ko ka taa ni MINUSMA ye an bɛ MINUSMA ni yɛrɛwolo k'u ka taa n'a ye parce que yɛrɛwolo an bɛɛ bɛ kɛlɛ kelen na kɛlɛ in ye mun de Mali bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo i b'a ye kuma o kuma an bɛ ɲɔgɔn dafa parce que ni bɔli kɛra ko MINUSMA ka taa o bɛ n'a fɔ i bɛ ka bin sanfɛla tigɛ oui mais an b'a bin ju de bɔ a b'a ju yɔrɔ dɔn awɔ an b'a ju yɔrɔ dɔn e ma ye Faransi taara cogo min oui o taara cogo min ko ka wuli GPM yɛrɛwolo an bɛɛ kun bɛ kɛlɛ la olu ye kɛlɛ kɛ fan dɔ fɛ an fana ye kɛlɛ kɛ ka analyse bɔ k'a da kun jumɛn na u bɛ taa mɔgɔ kun bɛ ka yɛrɛwolo ni GPM k'u bɛ ka fɔ Faransi ka taa kun jumɛn na an ko wala kun filɛ a bɛ tila an ye analyse kɛ k'a bɔ cɛ ma sɔrɔ Mali la min y'a sɔsɔ oui sisan tuguni yɛrɛwolo CDM bɛɛ ko ko MINUSMA ka taa kun jumɛn na MINUSMA ka taa wa a bɛ taa cogo min an b'o de fɔ mɔgɔ ɲɛna bi n'i ye jateminɛ kɛ mun ye anw sɔrɔ MINUSMA ko la chapitre 7 an ka ko ye an bɛ chapitre 7 min kɔnɔ Gani Malien chapitre 7 bɛ na kun ɲɛnama fila de la n'a y'a sɔrɔ k'i ka jamana ko c'est une menace pour la paix internationale ou régionale c'est-à-dire jamana min bɛ yen a bɛ kɛ gɛrɛgɛrɛ ye k'a ɲɛsin diɲɛ ma ou bien a bɛ région min na o de b'i bila chapitre 7 kɔnɔ ni o de don est-ce que Mali ye o menacier bi wa n'a y'a sɔrɔ ko Mali ye o menacier est-ce que Niger t'o ɲɔgɔn ye wa est-ce que Nigeria t'o ɲɔgɔn ye wa Burkina t'o ɲɔgɔn ye wa Benin t'o ɲɔgɔn ye wa munna olu tɛ chapitre 7 la Mali de b'a la nin kɔrɔ ye ko Mali autorité kun man ka sɔn tɛmɛlen na an ka bila chapitre 7 la parce que ɲɛfɔ cogo t'a la n'a kun bɛ kɛ jamana bɛɛ bɛ bila kɔnɔ ko Boko Haram ta daminɛna Mali ta ɲɛ o kɛra bɛɛ ɲɛna mais munna Boko Haram ma bila chapitre 7 kɔnɔ o jaabi fɔlɔ ye n'a y'a sɔrɔ ko accord d'Alger de kama k'u ye Mali bila chapitre 7 la accord d'Alger c'est un accord entre les Maliens a fɔra ko Nations Unies man k'i da don jamanaden wɛrɛ ka kuma na donc u b'an bila chapitre 7 la ka da kun jumɛn kan nafa t'a la kun yɛrɛ t'a la donc chapitre 7 fɔlɔ an t'a fɛ an bɛ bɔ a la n'an bɔra o kɔnɔ MINUSMA bɛ taa maintenant MINUSMA ko gɛlɛya yɔrɔ jumɛn fɛn dɔ de bɛ conseil de sécurité la n'a bɛ f'o ma ko pen holder c'est-à-dire le porteur de plume n'a bɛ f'o ma ko kalamunkala tigi an ka farafinna kɔnɔ o yɛrɛ fɛnɛ note dɔ bɛ yen ko note 507 o ko jamana bɛɛ kan ka kɛ pen holder ye bɛɛ kan ka kɛ kalamunkala tigi bɛɛ mais n'i y'an ka jateminɛ kɛ Sahara kɔnɔ France États-Unis Royaume-Uni olu de y'an ka kalamuntigi ye kalamuntigi ye min ye i b'a dɔn kalamuntigi ninnu ni mankan min bɛ anw fɛ yen olu de b'u hakilina sɛbɛn fɔlɔ k'a di conseil de sécurité la ni ko bɛ anw fɛ yen olu de b'u da don kuma na fɔlɔ hali mission minnu bɛ kɛ olu de b'o organiser Gani Malien bana min b'e la fagali bana min b'e la dɔgɔtɔrɔ min kan k'o furakɛ o ye muso kamalen o bana ti faga non o bana kɔni ye o ti to quoi a ka cɛkɔrɔba dɔ ka kuma de don non o ti to o bana kɔni ye i salen don quoi bɛɛ ye Faransi de bɛ ma d'a ma i salen don depuis san joli Faransi de bɛ anw ka dugujukɔrɔfɛn nɔfɛ en complicité avec les États-Unis olu burukɔnɔmɔgɔ ye Royaume-Uni ye k'olu ka taa fɛn sɛbɛn k'anw k'an yɛrɛ y'o la o bɛ kɛ cogo di non an ka hɛrɛ t'o la donc kɛlɛ o kɛlɛ bɛ yen gouvernement kan ka fɔ de ko an ti Faransi fɛ comme pen holder an bɛ changement de don a la an bɛ dɔwɛrɛw ta an bɛ se ka fɔ ko Irisiw ka taa o an bɛ se ka ko Chinois ka taa o donc n'an m'o falen an b'an si kɛ kɛlɛ la Bamakɔ yan MINUSMA hali n'a taara a tɛ ban mais e ka kalamuntigi e ka kunkan kuma a bɛ n'a fɔ hali n'i y'i den sɔrɔ pour que k'o tɔgɔ dɔn ale de b'o tɔgɔ ko ɲɛfɔ fɔlɔ yanni turu ka se oui o de ye pen holder ye donc Faransi de bɛ ka kuma anw tɔgɔ la Gani Malien n'i jateminɛ yɛrɛ kɛ est-ce que farafinna yɛrɛ man ka bɔ ONU na wa farafinna an bɛ bɔ ONU na kɛ farafin ONU na membre permanent mɔgɔ 5 de don Chine Faransi URSS
Royaume-Uni ni Irlande du Nord ka fara États-Unis kan mais Afrique dugu 50 ni kɔ fo tolo bolo olu tɛ représenté o kuma Afrique est jɔni est-ce que français de faire comment toi docteur o français de faire comment on va quoi de fiena oui et mais comme est mara ko ka taa kuma e tɔgɔ la o impérialisme an b'o de kɔnɔ so non tu es français donc ça que non mais an ka bɔ a dɔrɔn a kana kuma an tɔgɔ la o de ye kɛlɛ la souveraineté la yɛrɛmahɔrɔnya kɛlɛ de bɛ daminɛ o de la a tɛ kuma an tɔgɔ la bilen parce que ni an bɛ kuma n'an ye fɛnw ɲɛfɔ ni jamanadenw y'a faamuya n'u ye ko ju dɔn u b'a bɔgɔti yɔrɔ dɔn donc MINUSMA tɛ nafa foyi ɲɛ Mali ye chapitre 7 justifielen tɛ c'est pour cela n bɛ Diop fo a y'u wele k'a f'u ɲɛna aw ka na yan kɔrɔ tɛ k'aw ka yɛrɛmahɔrɔnya don galama la an tɛ jɛn n'o ye i ma ye Gani Mali Mali ka kɛlɛ i ma Sénégal jafarelen ye Canada la bɛɛ ɲɛna la Guinée y'u wele ka min f'u ɲɛna o ma kɛ bɛɛ ɲɛna o kɛra bɛɛ ɲɛna k'olu ka jamana tɛ gérer réseau sanfɛ non o y'a kuma fɔ n'i y'a ye Mali ka kɛlɛ u bɛ k'u cɛ sira la parce que Mali bɛna bɛɛ de lawuli oui donc c'est pour cela n bɛ mun f'i ɲɛna MINUSMA ko an kan ka ban de Côte d'Ivoire ka 49 mercenaires de transition kan k'i banba o kuma de ka fɔ ka MINUSMA gɛn 49 militaires mais 49 mercenaires la n'o tun tɛ k'a fɔ Mali kɔnɔ ko mercenaires tɛ wa non olu bɛ se ko bon o tɛ dɔw ya mais ne m'a fɛ na ko mercenaire don wa i y'a fɔ gouvernement ma prévu bɛ yira ko mercenaire don wa bɛɛ y'o fɔ mais kuma in tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ o pour que mercenaire ko kuma ka dabila c'est comme n'i ye denmisɛnninw minɛ i ka guwanforo la o taara i ka namasa kari e y'u minɛ ni dutigi dɔ nana k'ale de y'u ci i t'u bila i b'u bila gouvernement de da Alassane Dramane a ka na a yɛrɛ k'a fɔ jɔnwala ne de ye ninnu ci oui parce que MINUSMA ko k'olu tɛ o la a responsabilité pénale ale b'o ta a responsabilité politique a b'o ta n'a dun y'o ta Union africaine fɛnɛ ko mercenariat dagalen tɛ ani min ka kan o bɛ k'a la c'est lui seul qui va porter la responsabilité yan'a ka kuma o kuma fɔ Ivoiriens ɲɛna yen dɛ ka sɔrɔsiw bila kuma o kuma fɔ a k'a fɔ Ivoiriens ɲɛna a ka jɔnwala fɔ dɔrɔn k'ale de don o de ɲinina fɛ donc i b'a fɛ k'a fɔ hali bi tigi de ma sɔrɔ ko in na fɔlɔ o de kama u gardelen don mais o bɛ ka tigi ale de ye tigi o oui gouvernement ko a ma k'a ka jɔnwala de fɔ tuma tigi dɔnnen don ninnu minɛna o sira de kan o de kama ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a ka ɲɛnabɔ pacifiquement hakili la Alassane bɛ bɔ de ko ne de nɔ don ne de y'u ci ka na o la fo ka taa fɔ ko dugukolo melekera ale tɛna mɔgɔ wɛrɛ ci min kɔ o de ye nin an b'o dɔrɔn de ko an tɛ dɔwɛrɛ kɔ ale de bɛ se k'u kuma bɔ e de y'u ci e de ye jamana ɲɛmɔgɔ ye Mali population ni Côte d'Ivoire population tɛ ɲɔgɔn na Alassane bɛ bɔ de i bɛ tiɲɛ fɔ i bɛ tiɲɛ dɔrɔn de fɔ wa ka taa défilé ninnu kɛ ka sarasiw ninnu yira o caman b'an bolo yan a ka ca an bolo anw ka laɲini tɛ n'a y'a sɔrɔ ko Mali Afrique militaires bɛ se ka nin bɛɛ kɛ est-ce que c'est la peine an ka fɔ faransikan na bilen non faransi na kun tun tɛ Mali la hali ne olu ka défilé a hinɛ ye minɛ quoi cogo di mais nin bɛɛ armée b'i bolo i bɛ mun kɛ Faransi la hali bi faransi de bɛ kɛ sécurité bon kɔrɔ kɛ armée ko tɛ tiɲɛ de oui mais min b'an bolo an ko Faransi ka taa oui anw dara k'olu ka taa mais nin b'e bolo Faransi b'e fɛ yen hali sini faransi de bɛ ka ale ka sécurité mais ni nin b'u bolo an oui ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn farafinna yɛrɛ k'a ka armée dilan oui qu'on soit une puissance africaine diɲɛ bɛ ka min k'an na an ka diɲɛ kɛlɛ o de ɲininen don mais tout compte fait diɲɛ bɛ yɔrɔ minnu na Mali bɛ yɔrɔ min na ne tɛ dugu dɔn k'i bɛ se ka Mali bagabaga Assimi kɔni tɛ o ayi bi kɔni kɛ Mali armée on a une armée très forte an tɛ miiri o yɛrɛ la ko kɛlɛ ka don sarasiw ni ɲɔgɔn cɛ Assimi t'o ɲini diɲɛ fara lara kan parce que an ka sarasiw n'a ma ɲɛ o bɛ kɛlɛ wɛrɛ kɛ o kɔni tɛ ka farafin faga bilen o de tuma n bɛna min f'i ɲɛna Alassane Dramane ka les 49 mercenaires a kelen tɛ dɛ MINUSMA b'a la n'a y'a sɔrɔ ko Allemands de kun minɛlen don ou bien Français de kun minɛlen don MINUSMA kun b'a ko tiɲɛ don anw de b'u ci wa MINUSMA kun bɛ fɛrɛ ka taga mais u tɛ se kungo ma mais comme farafin de don farafin fagali tɛ foyi ye farafin ka kiri tɛ foyi ye o de kama u y'u cɛ ka bɔ Alassane kɔrɔ u bɛɛ b'a la o de kun bɛ ko Wagner bɛ yan nin ye jumɛn ye mercenaire yɛrɛ Mali la non Wagner a sanni Union africaine o ɲɛmɔgɔ ye Macky Sall ye e ma kuma CEDEAO ye session extraordinaire kɛ Mali ka Wagner ko la mais mun na an ma a kɛ Côte d'Ivoire ka mercenaire ko la Mali la donc i bɛna ye k'a fɔ complicité de don nin tɛ Mali nin bila ɲɔgɔn na mais n b'a min fɔ an ka autorité de la transition Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ko sirilen bɛ nin 49 militaires de la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ an ka yɛrɛmahɔrɔnya an sɛbɛ ka dɔn an sɛbɛ ka na dɔn nin ko in de don nin ko in de don o ye bolo a man kan tɛ ka bila tan mais ka bila ten fo cɛ ka bɔ de ka cɛ bɛ bɔ de k'ale de don Alassane mais a bɛ bɔ de kɛ
a bɛ bɔ de k'ale don wa a ka population de kan ka wuli ale kama k'a fɔ gɛlɛya jumɛn b'a la est ce que ala bɛnnen don kan an ka sira t'ale ka bɛnni na o a kana population ka kɛlɛ tɛ o e de y'u engagé ne ko don min na an ka ta politique sira fɛ don min na a bɛ nin mercenaires engagé a y'a sara assemblée nationale la Côte d'Ivoire olu tɛ foyi kalama la bon maintenant o de ye démocratie ya ayi o tɛ démocratie est-ce que kan ka jamana sarasu déployer k'a sɔrɔ assemblée t'a kalama ayi alors que u nana mercenariat de fɛnɛ fɛ c'est la responsabilité du président de la Côte d'Ivoire ivoirien ko tɛ malien ko tɛ malien résident ko tɛ foyi tɛ Alassane Dramane c'est son problème a ye fɛnw bila ka na a ka bɔ dɔrɔn a bɛ mun kɛ dɔrɔn o ye jɔn ala ye ne de y'u ci a banna n'ale ko k'a y'u ci sisan ne b'a dɔn Assimi ye mɔgɔ min a b'aw kan ye ninnu bila parce que ko tigi dɔnna maintenant a bɛ poursuit pénalement mais a bɛ poursuit de a kana sɔn ka taa CPI la tuguni dɛ non mais a min juru don o juru de bɛna sara oui atteinte à la souveraineté d'un pays kojugu de don oui donc ko in bɛ nɔgɔya cogo min a fɔra k'a ka tiɲɛ dɔrɔn de fɔ ne de y'u ci o kɔfɛ baara tɔ minnu bɛ yen olu bɛ tugu ɲɔgɔn na c'est à dire n'an ma fu siri nin na an jogo sɔrɔ ka tɛmɛ nin kan dɛ nin ko in na mercenaire ko in na mercenaire ko in man ka bila cɛ a daminɛ mɔgɔ caman ye mankan kolon cɛ olu bɛɛ y'u mankan dabila a b'u mada o parce que ko ma tuntun nin yan mais o bɛ ka fɔ ko k'a résolu pacifiquement o de tɛ se ka kɛ mɛnɛ quand tu portes atteinte à l'intégrité d'un pays ko bila manamana ko la an bɔra o kɔnɔ dɛ o dabilara non c'est maintenant c'est le pays qui est engagé et nous on bɛ ka agir en tant que défenseur de la nation malienne nous sommes à la défense nationale yɔrɔ o bɛ sarasiw ta b'o kɔnɔ ye donc n bɛ fɛ k'o précision docteur an y'a ye